Hvala zaista uvaženom poštovanom gospodinu Sprođu na 18 mjeseci, jel te nam, članstva. Hvala na Zmajiću, hvala na svemu, da nisam džaba to rento, da nisam džaba Color Key dodao, zaista, odlično. Dragi naši, uvaženi poštovani prijatelji, jel te nam? Prije svega, hajde živjeli, že. Hajmo prvo, molim vas, dragi prijatelji, hvala Admire Est, Kost. Zmaj se vratio, nisam vratio, nije bio tu, nek se nije mogao aktivirati. Pošto to ovisi da šta se tam desi, pa šta se aktivira. Hvala ti Admire Est, zaista na 11 mjeseci VIP članstva od Pofesa, pa sad. Dragi naši prijatelji, želim svim pripadnicima muslimanske vjeroispovijesti zaista ko to jeste i ko to praktikuje, jel te, ali ne sam vakuku. Ja sam se malo odvikao od ovog da mi piše da je live zarađuje, pa ja sad malo mi to emotivno mi. Admironi 89.5 konvertibilnih maraka. Izvinite, nešto me naduhalo. Valjda ovo meso, ovo kurbansko kako. Bajram Barećula svim pripadnicima islamskih vjeroispovijesti. Evo vidiš kako lijepi, poštovani, uvaženi gospodin isto time se bavi tim aktivnostima. Sretna monetizacija svima koji slave Auaj Žužaj. Ali ja nisam čuo ni od Žužeta ni od Auaja da im je drago i to me malo rastužilo, moram vam priznati. Jecam, jel da? Pa tužno, čitav dan sam onako... Kud me jučer zub zaboli pa mi Amidža dade na klofen jedan. On je mene smožđio, ja sam ovako sjedio kad sam došao u kuću. Zato ne valja od te tablete pit. Ko ne mora, ko mora, jebi ga mora, čovjek šta je. Dragi uvaženi poštovani krule, mislim, ono jest najljepše mjesto i to sve. Hvala Borisu, koji je malo prije, neću reći sad prezime, donirao offline zaista odista 20 eura za palačinke. Palačinjak, znači moćeš nam praviti opet. Hvati zaista Boris na 20 konvertibilnih eura offline, to moram napomenuti da je bilo zato što da ne fali G. U računice ovi što računaju lajla hilalaj, alaj me je naduhalo. Haj živjeli. Ana Karenjina 11 mjeseci čitavih članstvo imala. A ima i sad. Trukcast Balkan, član 11 mjeseci, nema veze, dobije čovjek posao. Nije dobije posao, izgubi posao, čuj mene što preuveličavam. Izgubi posao, ne, kaj je. Ko vam jebe, kaj je, to bi Arabi Alanu. Hvala zaista, a fino si me uputila da ne smijem. Još i ja i viče. Ne mere džaba je. Mene nije moglo odgojiti trofazno kablo, a kamoli da će riječ. Nisu letve mogle, nije. Dragi moj krule, poštovani, uvažni... Eno vidi što će odlučiti. Pa da jebem mu da prozivim. A čekaj, otko te pare sad ako ti uopće vidiš Zmajeva sve viču, ako ti uopće recimo nemaš zaradu, ne, kujiš, ne, kak ti onda Bush doniral, ne, George Bush recimo, primjer dajem, kak to ne funkcionira, ne, Bush mi objasni tak nešto. Dragi moj brate, da ti napokon prozivim goju, nek si došao, nek se tačka bac rijepove recimo. Moraš svrati onda u doner, moraš unić vikat ustima. Ako hoćeš, recimo. Admironi tek postao član, vidi što mu je blijeda ovako kad neko piše, ko G2 Mire kad piše u chatu, hvala na one 4 marke prije.
čisto da održa. Ha? Je, 2 mireta, ja 3 sata pravela dok sam ga našla da odblokiram. Hanifa je, ja sam se samo javio, prvo stan da ne zaboravim 2 stavke, ja sam se prvo javio fanovima širom svijeta, jer ode to sad, ode to, ode na Euronews, pa da. Neću me prekinuti. Ja sam se javio fanovima širom svijeta, nećeš me niti prekinuti s otim cenerom. Cener. Kojiš ne, Mladene, ne? Čekajte, čovjek dadnem srce, evo srce na 10 maraka, evo tebi srce, Amar Juš 2 marke, na 2 marke, evo i 2 marke od mene, Allah te nagradio, samke sam kuni. Plaćaju me komunjare, kaje viču, samo hin jebi. Nemojte me ovako prekidat više. La ilaha illallah, šta čovjek pjeva? Ana voli Milovana, zaista. Jel Ana? Jest. 20 CHF-ova, ja ne znam ni koliko je to kad se pritvori. Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olson Bajramluk za dječicu. Pa dajte, molim vas gospodo, okrenimo se, nemojmo se. Dakle, ja sam se prvo odlučio javiti fanovima širom svijeta. Dobro sam, živo sam, nisu nas još poklali, jebali, to nisu to. Vidit ću turneju, da li ću tickets prodavat, da li ću turneju po Evropi, da li ću po USA. To sam prvo upal, neću dužit. Hoću se obratiti građanstvu koje, nisam čat spušću, građanstvu koje osjeća probleme u svojim životima, dakako. A zbog mene, njihovog budućeg, što će ga zaokružiti na listiću, ostalo vam je oko 7 godina, manje više. A zatim, da vidimo šta AI misli o vašim komentarima i vašem odjeku. Vašeg uvažnog, poštovanog glasića kroz vrijeme i prostor. Šta ste rekli u 2026. Šta u 2025. Šta mislite o ne znam, Sejdi Finciju i tako. Dragi Krule, znači, Neksi, vidi. Ti Neksi došao, hajmo. Klokotnica, sve to razumijem. Evo ovdje još malo gor, vidi. Ovdje, sad ću ti reći. Viđi ovaj kamion. La ilaha illallah, jes me naduhalo. Viđi ovaj kamion ovdje. Odmah kraj njega će su ovi znakevi. Ovdje dol desno. Al bio si kad si obezbeđivao objekat za uvaženog poštovanog gospodina predsjednika. Najjači bifteci, to, ja ne znam što ne dojdeš po konšu u mene, da se eto mekar nekako odužimo čovjeku, da mu izidemo u susret, da mu, šta smo sve uradili, gdje smo ga sve ispojezdavali, to. Pozdrav hejteri, padavičari, pišanja i 2 žuge, defektaši, okonje, nanogice, pelenaši, drogeri, pelenaši i svi mi koji smo niko i ništa. A tako je predivno biti niko i ništa, zaista. Pa onda postati neko i nešto. Dajte, molim vas gospod, nemojmo se tako zaista zavaravati na istinu. Znači, zašto to Krule činiti? Evo, čovjek, bio mu kemica jučer, bio danas. Prvo mu nakapio se na stvarno ovako viku, 15 minuta ustje. Ova izide kaj, hajde kahva. Pritisnu ta dugme, kapija, ona, što sama krene. Otvori se Škoda. Dol, pa skroz vam, pa naprijed. Tu ti je rikverc. Jel tako u Škode jest, ili da? Pip, pip. Kako su vladina, kako je government official. Pip, 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 pip. Upali se rotacija, razumije. Unide. Viče, idi ti odlajvaj. Koga napani, uvrijedi, ponizi. Tek je se pravi čalovina veća nego što jesi, tek je se pravi prosjak, tek je potur dijeta, tek je kukaj, tek je vadi živce, tek je tako sjedi po vazdan. Nema veze, ide sve u Sarajevo na server, on to obrišu, koji će im kurac, pa ode vam. Ovi ne znaju da još uvijek, da
koji će im kurac pa ne obrišu još uvijek. Još ti kaj tamo otići direkt, tek je odvaliti. Unite tam čuje se ko da vibrira Nokia na kredencu. Jedno 7-8 sati čulo se isto rizire. Zategnu ovu, kako zove, kravata, skopča dugme, viče, opet reče ustima, ufat se za džep. Evo ti kaj, ovako viče čuj. Evo ti kaj, 10, 20, 30, 50, 100 maraka. Ovaj nije slušao šta mu govori, kaj, hej. Tera, uzmi halal. Ja ti lično odvalio. Direkt. Ima ljudi, darneš im 100 maraka. Kad neko prvi puta sluša ovo, znaju ljudi da sam ja lud, da mene pribaci sad ovako, sad nakon, nemoj ti. Ima ljudi, dadneš im, znači dnevnicu, dojdu sad, bušilica ima po piku, uzeli ljudi setove. Ljudi, samo ovako ufati za direkt, kud su magnetni oni gore, kad se stavi. Ufati šaraf, ne mora ga ni držati, čeče, drži ga ono, magnet onaj. I samo ovako nacilja, drži direkt. Još ga malo, ako ne mere, gore na dvicu pribaci. Malo provjeri. Evo kaj je. Direkt. Ko da nikad nije ni bio odvaljen. Nov direkt. Samo eto nek ti ko presvuče seću i to je to. Znači, čemu provokacije? To stalo čovjek krenuo svojim putom. I ti Krule ovako doći ovdje zajebavat. Nemoj, molim te. Pozdrav poštovani pratioci YouTube kanala Krule Kruško. Još evo i ovom priliku. Znači ovo se... Krakadata! Na današnji dan, jel te, prvi dan Bajrama, u 18 sati, još jednom svim ljudima na planeti. Komša, ja odo pišat, a ti ako možeš samo, ali svaku drugu sekundu na jednoj nozi stani pa broj, moral. Zemlji islamske vjeroispovijesti, Bajram Šerif Mubarek Olsun, da ste zdravi i živi i veseli i da vam sve cvate u vašim porodicama, amin, lahi, jarab. A evo vidite, u ovaj doboj istok moraš ti ići, bio Bajram, ne bio Bajram, bio praznik, ne bio praznik, znači bio ti youtuber, ne bio, imao monetizaciju, nemo, znači moraš ići, jer to je doboj istok. Ne bi se zvao doboj istok. Tako da, evo rekao da vas malo pozdravim, da vidite da vidite malo doboj istoka i kako se mora, jel te, raditi bez obzira da li je praznik ili nije, jer radi se onda kad ima posla. Kad nema posla onda se ne radi, onda se odmara. Tako da, spusti noge, Komša, sjedi slobodno. Resetuj to što si brojio, nije bitno uopšte. A ti, Krule... Haj, neću sad napadat, vidim da si na prostoru Bosne i Hercegovine i to, jel te nam? Ali ovo ti je malo ružno ovako što mogu se... Ti nisi sad morao biti u ovim kolima sjediti to. Jesi li mogu, recimo, na bazenu biti, mogu si? Jesi li mogu... Bilijara neđe igrat, mogu si? Jesi li mogu neđe sa ekipom udarat nekog, mogu si? Jesi li mogu...
otići na autoput, vozat se, trkat se, startat ga, nabijat brzinu, kočit, provest dan, mogu se. Mogu otići u šumu, sjet na vikendu, izrošiti, mogu se. Toliko je načina da se provede dan. I ti baš moraš sjedat ovako u kola i ići tam gdje je bitno i razjavljivati ljudima šta se zapravo dešava, a čovjek neoliko truda uložio. Šta sad treba da za mene Nitkova i Nitkovića propadne onoliki trud, a čovjek ostane obilježen da se zna, na primjer, tko je on. A nije ko Zadmira, sad da se ne zna tko je on, da se propituje, da se ne zna i to. Šta će ti od ta kucanja da umre Konša onako pokisne, recimo? Pada. Samo po sata upali Ilahija i šuti. Pa čemu, molim te, šutnja, Konša? Ti prvo nisi čovjek koji odustaje. Ja i dalje ne bi odustao, ja bi i dalje sakupljao dokaze, išao, nosio i priču. Ja ne znam zašto sada stati, recimo, kada ja kao monetizovan čekam GTA. Pa to je gore, jel vidite, moram da dragi naš prijatelj, jednu ovakvu konotaciju situacije oko nas. Prvo, haj živli, že. Jesi li vidio, Komža, da je moguće izgubiti monetizaciju? Vidio si. Jesi li vidio da je moguće ne dobiti je nazad ako država ne pošalje, red, primjer da nemoj stišta? Vidio si. Jesi li vidio ako država pošalje da se može to? Vidio si. Vidio, da ti ne diram puno ranu, vidio si i to. I sad, hajde ove 3 godine iza nas, ali imaš još 3-4 mjeseca kvalitetna ispred sebe da pokušaš da ja nanovo izgubim monetizaciju. Jer ja, boga, monetizovan čekam GTA 6. Ne znam da ti to smeta, ali ti godi, eto, a ti Krule nemoj više ovako, molim te, povređivati ljude, nego pusti da oni povređuju nas odista. Ovaj video će biti nekih par minuta, čisto da vidite Dobo istok. Možda naiđemo i na kakvog youtubera, ko će ga znat. Pa dobro, ja sam često na cestama, na putovima, na mene možeš naići na nekom putu u 4 ujutro, a kamoli u podne, u popodne, prije podne. Ima youtubera ovdje, snimaju Bajram za Bajram, svašta nešto, pa ćemo vidjeti. Ja se izvinjavam. A dobro, to za Bajram ko nema sa kim sjest, stat, popričat, a toliko ljudi vikali, ja ne znam kako ti ono duraš, da makar zovnu. Hajde nemoj danas durat, hajde vam sa nama bit će batkova, pečenja, nemoj durat, pusti onog halometa, pušća on svojno sjedi, ne smije ni izići iz kuće i tako. Ako je ovo moje sminanje malo neuredno, pošto sminam iz ruke. Onaj Dos Santos na Twitteru, ovo tebi si jel te sve nepovezano, ti ne znaš ni šta mene te... Hvala što ti je žao, makar to. Nisam na nosaču, pošto sam s drugim bi bio. Pa možda će malo treskoljiti, jel te? Malo ćemo mi, samo nećemo mi puno. Čisto tek eto da vidite malo. Al realno nisi trebao ni malo. Šta fali? Pa malo da se kucao, možda ću se ođi zajebat i eto ti. A nemoj ovako više, molim te. Ovdje sad ulazimo u mjesto uvaženog, poštovanog, cijenjenog Amira Hadžića. Vi ste... Ma kakav ja posrani, crni, vaki, nikakav. Sada ulaziš u mjesto
uvaženog, poštovanog gospodina Mohameda Konjića. Ukucajte malo ko je to, kakav ja, crni, ja tek bolan igrice iz igru. Broja 1 u Bosni i Hercegovine što Aj dobro, ovo se neću ljudi što je ovako. se tiče YouTube scene. To je otprilike njegovo mjesto. Evo ovdje su ti ulazi lijevo u hacijendu uvaženog poštovanog gospodina, viš kako je lijepo sve. Ovdje desno vam je poznata Evo ovo ti je glavni ulaz recimo. P stanca, poznata po nekim slučajevima tako ti youtubera. A dobro, youtuberi što su bili svuđe dok nisu niđe malo tako, dok se uklope u društvo, treba nam jedno 3-4 decenije, ali da se oprostiti jebi ga. Meni izleti jebi ga. Preko puta je Doner, Oskar, pravo ovdje lijevo je pekara, žuta, famozna pekara, prepoznatljiva u Evropi, ne mislim na onu plavušu što ide, nego na žutu. Meni viš, joj vidi Mercedesa, džipa kakav izide, iz elitnog dijela Brijestice ozgor izide, to tu šuti, biži, nemoj ni razmišlja ko tude živi. Nego, meni više ne daju onda ni u nić. Ne daju mi u pekaru, ne daju mi u Doner, ne daju mi u Belamionix, ne daju mi u Patin, ne daju mi na Stanjcu. A to mi sve policija ne da. Pekaru, a ovdje se skreće uvaženom Visti, ovom što ima monetizaciju. Nije, meni se kod klupice skreće, ja sam u Sokaku jednom, nisam ja kod glavnog puta. Eto, ponovo su ljudi sjeli i odlučili, kaže ne, vratit monetizaciju čovjeku, nek čovjek radi svoj posao kako zna i umije najbolji. Joj, pa dobro, znam ja i bolje, nego neću sad odmah tako silit, ne treba silit stvar. Eto, ja vas ne bi više puno zamarao i zadržavao, pošto je Bajram ovim ljudima islamske vjeroispovijesti. Meni niko nije kriv, jel te, što moram raditi, to je moja stvar. I tako. Hoće me ovaj doboj istok, pa eto. A dobro, moraš ti preko Semizovca, ali morao bi do Sarajeva pa onda smotat, pa preko Semizovca na Tuzlu, pa se opet, to ti je duže, a zatvorili McDonald's. Makar da imaš rašta ići, a ovako. Ja ne znam šta se dešava. Još se povlačim s YouTube. Nemoj pokušava preko Boljanića, džaba ćeš gume, ja išao sve tamo, obišao kudam se dži more. Nemoj, idi ovim putem i dalje. Nemojte testirat ko nije, nemojte ni testirat. Tuba u oktobru, ako Bog da. Odlazim. Odlaziš, ruši. Izvinite, molim. Nemoj tako, Mahalar, molim te vrijeđati mog uvažnog poštovanog prijatelja, dakako nada se gospodina Kruleta. Nemoj tako, bratara dragi, molim te, obuzdaj svoje emocije, svoje misli, usredotoči se, fokusiraj se i kreni ka naprijed zaista. Dajte, molim vas, gospodo. Molim vas, Šabane, da ti Allah dadne najljepše mjesto u džennetu, nemoj mi spucat. I 72 nove! Prije nešto ga ja ugasim. Gajnc! Eto, veliki pozdrav svima, nadam se da je neko vidio nešto, eto, svoje neko mjesto koje nije dugo vidio, možda će naletiti neko kraj mog kanalčića, jer sam ja youtuberčić, onako bez veze, kako bi rekao, sitna riba na YouTubeu. Ma ured ništa, šta ću, nisam ni sitna, nego ured ona što se ne vidi, ona tek zametnuta, ona u jajašcetu, ništa, veliko ništa. Eto, pozdrav svim pravim youtuberima, svim ljudima dobre volje, svim. Misliš svim ovim vakim što kvakicu imaju, na primjer? Ja imam 2, pričao sad će mi još 2-3, poslat u kovirti. Danas je stigu, ja kovirta. Ne znam, gdje sam je ostavio lajla hilala, a plata mi u njoj, pa ću tako neodgovoran biti, zaista. Aj, nema veze, uglavnom opet poslaše, ja ne znam što šalju, onako ljudi džaba. Spamuju mi poštansko sanduče. Dobronamirnim ljudima i selam i pozdrav od Kruleta. Pa zaista Krule,
mislim, na predivnim željama, riječima i tome svemu. Ali stvarno nisi trebao ovako se poseravati ljudima na projekat, trebao si... Šta ti fali odvojiti kilu jednu? 4 metka, moraš i lovačka ponijet, nisi ti ni moru, ti nisi moru! Ove službene što se pravdaju, ne znam, ni imamo li mi to uopšte. Jel mi moramo pravdati kad pucamo? Ili kako ide to? Meni to nije niko ni rekao, samo odoše. Nego, sad priča se svašta nješta. Ne znam sad, uvaženi poštovani gospodine predsjedniče, vi bujrum, boga mi, ja neću pive ni iznijeti uz kurbansko meso ako vi budete. Samo javite na šta hoćete, kudam hoćete, koliko temperatura prostorije, koliko parametra treba osigurati okolo, ko da izide, ko da ne izide iz kuće. Nemojte molim vas samo da se... Nemojte molim vas gospodu. Ova. Tebi krule fala. E sad ti konša. Kaže prije 3 sahata bio mi aktivan koša. Ne da pod Bogom, ne da oko, ne da obrve, ne da obraščić. Da li se na osnovu mog YouTube kanala može reći da li sam ja univerzalni majstor? Pa uvaženi poštovani komša, zaista odsta. Prije svega nemoj nam molim te propustiti. Neću vas ja puno zadržati, samo da završimo komšu, ovo što imamo i to. Da mi se niko ne skira ni zašto. Na osnovu tvoga jab kanala, na osnovu tvoga ponašanja, na osnovu toga kako se odnosiš prema ljudima, prema životu, prema stvarima, prema životinjama, prema prirodi, prema ljubavnicima, ženke, prema GLC-u i tako, prema Bošnjacima prije svega. Moglo bi se reći da si ti univerzalna pedofilčina, onako od oka. Sad, ne znam, ne treba puno zalaziti, možda si ti univerzalni terorista, još šta god, ali univerzalna pedofilčina 1/1, to neće ni da okače na tablu onda u kladionicama, jer kvota ne mere biti ni 1/10, a kamoli sad da more. Hvala ti, Admire. Hvala ti, Admire, mada nisi moru. Nije sad Bog zna da si moru, da si bio prisiljen, da to tako i treba, ja tako nešto, ali... Hvala na 25 eura, zaista, koji su legli, pristigli i to, obogatili malo platu, malo porez u Washingtonu, USA i to. Kaže, Pakistuta i pendilice, vi ste bake, vi ste dijasporac, vi ste smile, pa nisi ovako trebao zaista koristiti uvredljive ove i to. Ali eto, hvala ti, kaže, u mene konša kaže. On malo tu leti dronovima, pa dobro, eto, leti ti samo, dobro, samo pazi, znači, vidi, nemoj samo da se zajebeš da neki dron nadleti, parametar, vidiš da ovdje zalaze predsjednici, parlamentarci, da, nemoj se o to igrat. Uzet ću na laptopu ovaj USB što mi je Admir donio. I samo ću otipkat nešto, upašće u travu, mačke će ga izjest. Neš ga uopšte moći prikolobatit, pa opet dignit. Nemoj to sve. Temu je tema 31. puta. Trebal nazvat, trebal urgirat na urgentnom centru, recimo, ili tako nešto. Da te partnerišu, vidim ja ti huda prisaho u red, pokušavajući, oni neće. Ja sam si tako radio sa AliExpressom, sa Gearbestom, sa ljudi nema šta nisu. Mogu ti ako ti treba, ako. Jeste li tepihe? Niste. Možda su večeras na UM2 ilahije, nemoj možda. Nego sigurno nek budu. Ti ovako sjedi i gledaj izdano onako. Ovo ja ni ne pričam, ja ne postojim, nemojte sad mi da se nešto dešava oko nečeg njeđe. Ne, to ne.
malo nam pusti da, pa eto još uvijek poteke razmislimo da li da dam, da li da ne dam. Da vidimo, eto, hoće li se zaći ubiti čovjek, žena, 2 djece, pa se niti ne osvrtati na to i to. Ili ipak neće, ono, da vidimo, eto, hoće li, neće li. Nemoj da bi to preskočio. Jer možda će on, na primjer, ja uvrijedit koga poturiš, ja to, ove mislim što voliš to i poturiš, što nema to preskočiti, tako. Ti univerzalni kemici pedi mediju, ako nek ti ovo bude selekt. Oda ja samo pišat, imam neki problem sa sinusima, i ja i on imamo probleme sa sinusima, a ti molim te, skoči na jednu nogu pa začne se izbroji koliko treba. Lajla, hilala, i ovaj moj se ubezobrazio, ja vičem, hajdi, čovječe, lajvam kaj čekaj, nisam još. Piša. Sjedi, smajl. Ustan ti, Samire. Refresh jedan, da ne kažeš da ovo se u segmentima, znači, lajva. Da bi bilo pošteno reakcionisanje i to. Znači, ovdje je najavljen lajvić, predivno je to zaista. Zaista je predivno uvidjeti ovako kako pratiš ove najbolje i to. Međutim, G ode. Ne je ti kontenta što bi njeko i vidio, saznao za te stručne tehnike i to sve. Ne mere vidjeti kad se sakriju, što ćeš kriti tako i to. A onda hajmo preći na to šta si ti rekao zaista. Razderani ludi terorista iz SDA 28.5.2026. Roboti i AI. Da li je ovo kraj ljudskog rada? Jest, viš taj AI, a ti dalje pereš guzice jako je kurac nek kraj. Ja lano izvim. On je stalo u nekakvoj edukaciji. Ti brate u edukaciji, ti si u terorističkoj skupini što hoće da ubije ženu, čovjeka, 2 djece. A da se na to niko niti ne osvrne, čovječe pokrenut slučaj u krim policiji. Prije tog što će ti glave sjeći ljudima, ne mreš sad ti AI-jem baviti. Nema tako AI, osjećaš robotom u glavu, neće više raditi, neće ti izbacuje čovječa šta mu ukucaš to. I gleda da maksimalno iskoristi vještačku inteligenciju, ti da iskoristiš, da iskoristiš njene ove sposobine. Da bi sebi eto generisao neki thumbnail da to liči ko da ti tu iznaš šta radiš. Da malo nalažeš o čemu je live pa propričaš o meni opet to kako. Protiv tebe nema ništa, a tvoji timovi i dalje advokata će uskoro progres imati. Gospođi Dari Krš, ja mislim hodajući alerat ide. Hajde eto ja žežnu. Tamam da otvorim sljedeće, hvala ti zaista na 50 evra. Mada nisi trebala jer treba da nemam para, a eno vidi kako mi čovječe PayPal notification of payment resi. Ali ovo lažu zato što sam ja naštemu. Darija Krš zapravo ne postoji. Gledaj kako sam lover trd onda stavio da ima. Jeboli mi čaču prevarantskog. Kaže, pa zaista Darija, uvažna poštovana gospođa. Eto, svi šta je iPhone? Haj ovako nek ti iskoči, ja nam. Ojde, biži otalo. Kaže, on se ne bi složio da je njegovo vrijeme prošlo, njegovo vrijeme tek dolazi. Pa, normalno, to ti je, tako ide proces. Hamdija isto, Hamdijino vrijeme dolazi. Zato što najveća greška koju čovjek pravi je da ne staje nikad. I to je najveća greška koju ćete vi napraviti. Vi ste počovjek, vi ćete te greške napraviti. Ti nećeš stat, on neće stat. Postaćete gori. Zato što jedina opcija je da i uspijete. Nema sad još jedna, nego to je jedina jedna. I to će tako biti. A vrijeme znači tek dolazi da se prigleda sad ovo dokaza šta sam ja tebi vrijeđao, porodicu, gdje, kako. Zamisli ljudstva s ove strane koje ću ja pružiti, a ovako sam kopile đubre i govno
da ću biti dostupan sve za sve jedno pitanje, za pregled svega na načine koje se želi. Za bilo šta se želi, kako se želi, kad se želi. To. Zamisli voliko čovjek nasro i ti kontaš sad, joj, ko će to sve, ko će to dokazat, ko će to sabrat, ko će to protiv đubreta manipulatora. A ja ovdje neću ovako darnit ništa. Zamisli ljepoti, ne mereš to uplatit, a ja ti džaba nudim. Jasko DT3DN, hvala ti zaista Jasko, uvaženi poštovani na članstvu. Eto, to je, koliko toliko izlazim ti u susret, znači ja ću samo sjetiti ovako slušat. Treba donijet hard disk D iz tvoj kompjuter, evo. Treba stick, evo. Da se loguj u Gmail, evo. Da se loguj u Google, uopšte, evo. Da se loguj u Facebook, evo. Da lokacije će izbiti, evo. Da se na iPhone otključa, evo. Zamisli koliko ću ti uskratiti vremena tebi, advokatima, sva ona pitanja što bi postavili, bit će da neće ni morat, jer ću ja sve što neće biti pitanje, to će biti rečenice. Neće biti, da li si ti tada i tada to i to rekao za Samira. Neće tako zvučat pitanja tvojih advokata, nego će zvučat, da nam samo file od te objave kad si rekao to i to, evo. Zamisli, jel tako nekad nekom na sudu izašao u susret? Ne mora mi niko platit, ne mora mi niko kaznu snizit, ne mora mi ništa, nego tako, evo, ako ima bolji način, pristajem na bolji, pristajem na sve, samo kaži. On ima određene skillove. Ti, brate, nemaš skill da naljutiš glupu osobu. Aj tam ismare, pušim cigare. Ti nemaš skill. Aj što pušim, šta se još sve radim i sakim. Nemaš skill znači da naljutiš običnu osobu koja nema toliko inteligencije. Nemaš to. A sad kamoli neke komplikovane, teže skillove za proizvodnju nečeg, za razmišljanja. Ka dobrom, kaka. On radi u zdravstvu, ti radiš u zdravstvu. To je isto zdravstvo. Jer starije ljude u takvim ustanovama treba pripaziti. Ali ti nisi ta nasa bio nešto za života, recimo ovako spačno. Kao na primjer dobar komšija, dobar muž, dobar otac, dobar influencer, dobar jaber. Dobro bilo šta od toga, da bi se zato je moglo reći da radiš u zdravstvu. Nego si ti bio terorista što hoće sjeć glave, ubijat ljude, žene, djecu. To. Pa se zatim ne može reći da si ti radi u zdravstvu, nego da ti pereš guzice Hitlerovim ratnim zločincima što su toliko se do sada izvukli da su do ovdje došli da još uvijek su živi, ali eto više ne mogu ustati, više ne mogu. To se zove tvoj posao. Čisto za zapisnika. Jer nije isto zaista opersat čovjeku dio njega i spašavati život i raditi posao za koji se traže ljudi bilo gdje. Gdje mogu i ubice, mogu i svi, samo eto da ne bi ljudi umrli od gladi kad su opet na slobodi. To treba. To je isto posao. Ali ti nisi hirurg, brate moj, nego si ti prešao sa baušteli na medicinu. Ne mere se tako da nisi bio, da nisi čitao. Da nisi čitao knjige dok si čekao da se beton sasuši u onome, kak se zove ono, ono kad se šaluje, jel? Da nisi čitao ti pa otišao položio pa postao ti doktor. Pa ti se. On kaže hvala Allahu na svakom stanju. Stanje trenutno, ne sad svako, recimo u prethodnih nekoliko dana, sedmica i mjeseci to nije bilo stanje, ali sada je stanje to.
da recimo kada ja uđem na svoj Yatjab studio, meni ovdje piše odnos s mrežom kolab od 26. maj 2026. A kada se prebacim, recimo, jel te nam na Vista Clips dashboard, ovdje piše odnos s mrežom Collab Network od 27. maj, znači od jučer. Pardon. To su stanja trenutna. Da je naša suradnja potvrđena, da imam ja poreski broj, da imamo mi ugovor, da se ne mere sa firmom LTD ni INC Incorporated, ta čuda u Americi, u Washingtonu, gdje je bijela kuća, ne mere se tude sa firmom radit, a nema tu ugovori da porez nije plaćen, to ne mere, to more u Sočkovcu, more u Boljaniću, more u Gračanici, more u Doboju, more u Tuzli, more u Sare, a ne mere u Washingtonu, ne mere. Pogotovo ovdje ne mere to. Ja nisam vidio jednom da si ti rekao hvala Allahu na tom stanju. Jer recimo vidi sad prelijepog stanja, primjer daj, nema ti šta, ili moraš se šta. Vid prelijepog stanja, ti nas ne mereš pobit. Znači, bit ću ja živ, bit će žena u mene živa, bit će djeca. Ne mereš nam ugasit zaradu, ni sa strajkom, ne mereš live, ne mereš. Nije li to predivno stanje, recimo Boga jednog koji šalje, ne mere se pobit porodca, zamisli, stanja, primjer ti daje. Pa eto, mora li biti normalan neko da kaže da to nije recimo od Boga predivno stanje. Evo, ljudi koji vjeruju u Boga. Šta bi prije rekao da je predivno stanje što neće se pobiti porodca i oteti, ili bi rekao da je predivno što hoće. Eto, reci mi ti, ja ću rijeti tako, neću se kvartat uopšte, neću u poslovni kvartal, neću ni u šta. Ovo da zatvorimo. Onda je univerzalni Paddy Ashdown rekao da želi da kupi 4 gume u Njemačkoj tijekom njegovog live. Naravno, ja to ne vidim, sakrije ja komentare od kritičnih ljudi da to ima djece, pa da ne vide čovjeka takvog nečovjeka. Možeš uzeti 4 gume u Njemačkoj, na primjer, kad bi recimo ostavljao svaki dan. Kad bi ostavljao od onog što ti kemica za kujicu, za direkt što ti odvalio, što ti donese. Pa što ti nadaje, ufati se ovako zađe preknije. I nadaje ti. Gdje mi je telefon? Pa dobro, pribacit ću ja njega. Viber is up to date, actually. Pa nije mi... Aha. Samo moment, hoću samo da ja završim ovo, ne bi petljio zaista to u ovo, nek bude makar odvojeno u segmentima, da bude poštenije, ako ništa. Znači, stoji to meni otvoreno odmah ću poslije, zaista. Kaže, znači da bi volio 4 gume, možda tako ostavljaš, što čovjek izdaje, ostaje 100, 200, 300, i odiš u Njemačku i kupiš 4 gume. Međutim, čuo sam još jedan problemčić mog uvaženog poštovanog komšije i građanina na prostoru Bosne i Hercegovine dok se nalazi. Da je problem što ne mere uvući u Bosnu i Hercegovinu, jel te nam 4 gume iz Njemačke. U takvim situacijama, recimo, dobro bi ti došlo dadniš meni Passata. Pošto eto izmiri, dobri smo i sve tu i ja volim tako ljudima pomagati, jel te nam? Viš da posebno pravim live da se obratim, čovječe. I odim ja po te 4 gume. Neće biti nikakvi problem, stanem s ljudima na granici, zapalimo po cigaru. Znam i znaju u meni. Rijeću da ne prigledaju, što će prigledat. Rijeću da ti vozim 4 gume da ne prigledaju, neće prigledat. Smiješ li mi dat kola, ja sam profesionalni vozač. Ali eto, haj o tom razmisli pa vidi. Ermin radi u privatnom sektoru. Radi. Kuće kao stambeni objekti. I jesu zamišljene kao privatni, da budeš ti, da imaš svoju privatnost unutra. I onda može se sa slobodom reći, zaista,
da kada razvaljeni, razguljeni SDA terorista ode vozati se do posla svoga Franja Guzica, Hitlerovim ratnim zločincima što su na samrti. I kada se vozi u tramvaju, a Ermin u Treholji, nauljenu Miju Kalifaru, što je iz Libana preselila u Goražde, pa zatim u Berlin. Moglo bi se reći da Ermin to obavlja u privatnom sektoru, jer kuća, stan je privatno, to nije sad da se ide zavirivati ljudima, da. A unutra aplauz čuje se na televizoru, tam pušten film, komedija. On je napravio tranziciju sa bauštele u zdravstvo u 52. godini. Znači, njemu nije dokundisalo peć se na suncu, redajući blokove, pa mu godilo što je našao da ide u hladu. Makar, eto, praća i guzice. Nije to, nego je on tranziciju napravio od preciznih iscrtavanja planova za izgradnje objekata po Njemačkoj. Vodstva projekata na gradilištima. U jednom momentu odlučio se posvetiti drugom pravcu svoga života, jel te nam? Za ovu drugu diplomu što ima. I krenuti putem doktora da spasi što više života, jer ovako samo pravi kuće, šta će s tim spasiti, ne mera nije za auto, položio zakletvu. Da znate. Nemoj tako nisko gledati čovjeka, nego ovako visoko gledati ko što se sad čuo da sam objasnio. Pita se što su stali komentari. Zato, pazi, slušaj me sad dobro. Šta je glupot? Kako mu objašnjam, ali bojim se, ako budem komplikovaniji objašnjavao, bit će opet, imat će pitanja, neće shvatiti to. Što su stali komentari? Zato, pazi, paša, sad slušaj, dobro, slušaj, upiši se, snimi, skini. Žužaj, skini sebi da, replayaj da. Zato što je došao na YouTube prikrivenim usputnim porukama, okuplja bandu da idete ubiti čovjeka, ženu, dvoje djece, da se na to niko ne osvrne, da morate mirno, vjerski, s pravcom živiti. Ovo ko preživi to kad zaratite. Ovo je sve kolektivni progon svih nas kada se šire dezinformacije. Zato mi ni nećemo žužaj širiti to. Nisam ja se tako zajebao pa o to širio, nego smo širili informacije, znači ako ti kajem pokrenut, piju, jebote, nebesa. Ako ti kajem da nije kolektivno, samo jedan čovjek naveden, jedna stranka navedena, onaj koji radi, šta imam navodit se na idu, jebote, nebesa, draga, dođe žena, jesi li ti, nisam. Nazovu mene, hod vam, hod malo vam. Od vam jebote Samir, od vam. Tvoj Samir te jebo, od vam. A ja moram uzimat taksi, svat punca, deme, vozi, deme. Sjedit, sahat, čekat. Što džaba naveo ženu, žena nije. Znači, nije kolektivni, nego koje se pravio frajer da i bude sad frajer. Nemoj tako ne bit frajer, pa bit, pa ne bit, pa sad jesam, sad nisam, nego frajer, brate, ti si ovako uzmeš četnik. Znači, nemojte strahovat vi, Jasna, Grmeč, Profet, Amila, Royal, Senaida, Senija, Badisena, niko od vas nije ni u kakvom progonu. Naprotiv, vi ste dobro došli, zaista, odista. Nego ima ovo što ja 3 godine ovdje sjedim, viđem ti što sjedim, evo sad došlo ovo, da ti više ne viđem, nego je oto, sad. Šta je na TikToku? Ja ovo kad bi pustio, to bi mi i bilo zaista. Sreća pa mi vam otvore, ne do Bog da je ovdje otvorilo. Zato treba više monitora imati. Ponekad ulete lijevi igrači koje treba blokirati odmah. Znači ovdje mi nismo tim sportski, ni politički, ni vojni, ni... ne znam ni ja. Paravojni, paradržavni pokret, nismo nikakva organizacija, nismo ništa od toga, nego smo mi jednostavno obične osobe koje nalaze se ovdje na ovom mjestu. Ja ovdje nešto trabunjavam, o to neki ljudi tu nešto slušaju, šute i gledaju. Neko tipka komentare. Postoji zarada u tom svemu. Otprilike tu negdje se završava, znači. Ne igramo nikakve igre. Opozicija
Nije isto što i pozicija, znači pozicija se ne muči puno, treba mi 150 ljudi, treba mi sistem, dogovor. Pozicija nije tako nesposobna, pozicija pošalje jednog čovjeka, da ga ni ne pošalje. I to ti je to. A živi. Ali meni je što naduhalo. Gubljenje vremena gledat na YouTube ko je koga napu i negdje neko to unovčava. Nisam ja odredio da reklame budu na tim klipovima samo i radi toga što sam morao sjet ovako brance od tog što nas ti hoćeš pobiti. Čovjek kaže dvoje djece i oduzeti ljeb. Da umiremo, raspadamo se, a ne možemo umriti to. Niti sam ljudima rekao da pošalju 40, 50, 60. Nemoj tako odlajkavat live. 1000 eura. Kao podršku i zaštitu kad si ovo ti napadu i htio pobiti. To nije gubljenje vremena jer bilo bi onda, ako bi to bilo gubljenje vremena i kad bi tako čovjek gubio vrijeme, da se ne obrće, ne osvrće na to, onda bi bilo gubljenje života jer ti došao i do pobiju i to bi bilo tako i to. Trebalo ti u paintu dati olovkom dati. Univerzalni vježdaun kaže da se ne mogu novčiti haram pare. A, svidio kako mogu halal recimo. Kaže, prigledali ljudi, dok undisalo više prigleda, kaže, jesu lovo halal, jesu. Evo ti kaj, uključeno kaj. Dolazi kaj. Tačno za Bajram kaj. I svi kako te mogu, ako one ne mogu. Hoćeš da ugasim, da pocrkamo, a ne meremo pocrkati. Sad ovdje je bio napravio jednu pauzu za probleme sa sinusima, to ovdje on. I vratio se i valjda riješio je te probleme, ali nastali su neki gori, ne znam. Ja upalio ono tam i zakazao. On je bio jedan od 10 prvih ljudi koji su imali mobitel u Sarajevu. Kad nešto jest, ja neću ti ni napadat. Ja ovdje smajli pišat. Te bogat skokne na jednu nogu pa mi reci koliko sam sekundi bio kad se vrati. Aj živio. Lajla Hilala, obuze me. Ona lijepa zima po leđima kad se ono fajn ispišaš. Znaš kako me fajn ono... Brr. Kaže Saša Marić, kaže. Svim ljudima, prijateljima i poznanicima koji slave od srca želim sretan Bajram Šerif Mubarek Olson. Neka vam dragi Allah podari puno sreće i zdravlja, uspjeha i obilje blagoslova. Super, lijepo je to, nego Jelinama što si tam bio u čatu s otim što je lagu, poturo napadu, provocirao, ponižavao i to, jel i mi da to sve pa ćemo se opet, ili mi ne, samo neki, Sašo, ja, baš ne vjeruješ ti? La ilaha illallah vas. Nije dobro ako ćemo AI koristiti za nešto loše. Zašto onda ti? Molim te. Koristiš AI za kreiranje objava u kojima ćeš nešto loše pokušavati načiniti meni, nama, bilo kome. Zašto to učiniti? Pa onda sjesti, recimo, reći da se to ne treba činiti. Recimo, praviti i predmet sa takvom manipulacijama sve nije pametno, nije dobro. Pita Mija Kalifa Liban kako si rukvaš, ti nisi udostojio niti odgovoriti. Pa, kako tako ne poštuješ gledalce, kako ne poštuješ ništa oko sebe, to. Pita se gdje mu odošli svi odjednom, pa ušli, vidjeli, praviš se čalovina, nema, ne merete se milimetar uturit u glavu, morate se metar i po u guzicu, ne mere milimetar u glavu, izišli ljudi, ostalo 7 terorista, ja i trojica vam s Discorda gledaju čalovinu, budalu, to ne možeš vjerovat. I kaže, želi da dopre do što više ljudi kako bi postao viralan. Imam ja ideju kako. Prestaneš reportat, ja reagujem na tebe, ja sam broj 1 u Bosni i Hercegovini, youtuber, to će otići u pičku mat, ali ne mereš tako.
biti ti nebitan pa da niko neće ni gledat, a i vam i mene reportat i bi gledali. I onda odo smo i ti i ja u kurac ne meremo pročepiti, a da ti je, vidi da ti je, a ne daš. Nego moraš stat soti da vidiš onda kad reakciju ima da gleda 2500 kako ti jebem mi u Kalifu, a ti ne mereš niti strajk vašim. Probaj to, pa ćemo vidjeti. To smo sad završili. Hvala dragom Allahu, uvažnom poštovanom. A sada hajmo ovo večer zaista predivno privesti kraju sa porukama uvažnih poštovanih gospoda. Pa eto, što iz predsjedništva, što iz parlamenta, što sa svih strana svijeta kaže. Uvažna poštovana služba, samo da se pribacim čat da mi to imponuje malo, da čat uživo, fino, ovako dole scroll. Kaže. Nakon objave fotografija sa bajramske kahve predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, nemoj ovako skraćivat krule, nemoj to da te se ponovi. U tešnju sa uglednicima ovoga kraja iz privrednog i političkog života, plaćenici i botovi, volonteri koji se uvlače Izetbegoviću propalicija, što nis dodao, ubici, teroristi, pedofili, to sve. Prosto su poludili na mrežama jer nisu naučili da neko može imati stav, a da je suprotan njihovim očekivanjima, recimo primjer da je. Osim plaćenih para obavještajnih botova koje drži i danas porodični obavještajac Bakira i Seke, dajte, molim vas. Jel ima ona i sad GLC nešto iskombinujemo? Uključili su se i unose koji se ni ne sjećaju agresije na Bosnu i Hercegovinu i odbrane, pogotovo Mehmedovića i ostalih tešnjaka koji su i kao ratni vojni invalidi i kao zlatni ljiljani smogli snage da razvijaju vlastiti biznis u ambijentu koji su gradili sa Mehmedovićem i postali ekonomski neovisni, a što je uvjet da budu i politički samostalni. No, tražili smo izjavu Mehmedovića o događaju prvog dana Bajrama i kaže sljedeće. Oni koji se kunu u državotvornost, nažalost pokazuju da im je preča stranka od države, a pogotovo lider koji je najodgovorniji za stanje u kome se nalazimo kao društvo. Bajramska kahva na poziv člana najviše državne institucije, ničim izazvana u miru i dostojanstvu, pretvorila se u bal vampira plaćenih i kompleksaša, botova koji su u toj običnoj kahvi vidjeli opasnost za ponovni izbor svog favorita. Pa to je njihov guru, mislim, dajte, molim vas. Ovo je jeste kašljanje. Ali čudno, oni imaju pravo da imaju favorita, a niko drugi ne. Čak ni kahvu piti sa nekim kojim se ne dopada, tražeći mu mane kao i svim prisutnim. Nema ozdravljenja društva dok takvi bolesni umovi vrštaju po mrežama sijući mržnju i strah među građanima koji žele promjenu stanja u kome se nalazimo svi. Svaki pokušaj promjene nailazi na osudu upravo onih koji žele zadržati svoj komoditet uz lidera. Imamo za sada 4 ili 5 kandidata B i pravo je svakog da podrži koga želi. Također u Federaciji Bosne i Hercegovine ima za sada i 3 kandidata Hrvata. Nemojte samo šta vi Hrvati, a šta. I svako treba da razmisli koga je najbolje podržati da bi bilo korisno po Bosnu i Hercegovini. 0x, on je zeznut malo, čim se nako zove. Dobro poznam sve kandidate i sigurno je da ću podržati najboljeg, na osnovu onoga što jesu pokazali do sada u javnom životu. Odabir kandidata nema veze sa političkom grupacijom. Ne podržavam ni trojku, ali ni SDA plus stranke koje su zaslužne za nastanak trojke. A to sam pokazao i svojim radom. Više sam ja opoziciono kritikovao trojku nego SDA sa toliko zastupnika, ali njihova šutnja je vrijednija. Zato tražio sam od Bećirovića da se distancira od bilo koje stranke ako želi imati podršku i naprijed, što je u dobroj mjeri i učinio. Jer stranke su nebitne kada je u pitanju očuvanje države. Ovo je poruka uvažnog poštovanog gospodina Šemsudina Mehmedovića, a ja bih u ovoj prigodnoj atmosferi zahvalio se svim prisutnim, otišao
Uz pozdrave i selame, zaista, prije svega komšiluku, molim te, upali nam. Da, eto, braća Mumini, iz okoline vide, hoće li ubijat, čovjek kažem da neće, ili hoće li poturat, hoće li šta će. Nemoj da ne bi. A tako selami idu i pozdravi zaista odista svim građanima, jel te, nam predivne Bosne nam i Hercegovine. I ide jedna predivna pjesma. Hvala vam za novce, niste trebali da ljudi onako broje da se nerviraju. Ide jedna predivna pjesmica za kraj, prigodna ovoj situaciji. Možda čak i pub ga upalim, pazi dok ja ovo izeditujem. Hajde, budite pozdravljeni, molim vas, uvažena poštovana gospodo, i laka noć.